सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट मिनिस्टर निशित प्रामाणिक ने नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कई प्रोजेक्ट्स में फाइनेंशियल गड़बड़ियों के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। शनिवार को उत्तर कन्या में एक रिव्यू मीटिंग में उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को प्रोजेक्ट्स की लागत की जांच करने का आदेश दिया। मिनिस्टर ने दावा किया कि कूच बिहार में रविंद्र भवन के कंस्ट्रक्शन पर 1.5 करोड़ टका खर्च किया गया था, लेकिन बाद में रेनोवेशन के लिए 8 करोड़ टका दिखाया गया। उन्होंने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए जांच की घोषणा की। মন্ত্রী এখানে কাজ করেছেন, আপনি বলছেন প্রচুর অনিয়ম হয়েছে, সেইগুলো কি কোনো এনকোয়ারি করাবেন 2011 থেকে 2025-26? দেখুন, আমি বলেছি যে যে সমস্ত কাজগুলো হয়েছে, দেখুন কোনো ধরনের অন্যায় অপরাধমূলক কাজকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। আজকে সবাই বসেছি, সমস্ত ফাইল ওপেন হবে। অনেকেই খেলে গেছেন এখানে, তো সেটা বন্ধ হয়ে গেছে এই তৃণমূল সরকারের আমলে। প্লাস হচ্ছে রিচা ঘোষের নামে একটা ক্রিকেট স্টেডিয়াম করবেন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী। এই দুটো বিষয়ে একটু বলতে পারছি। দেখুন, এখন পর্যন্ত আমাদের, আপনারা জানেন যে আমরা একটা দলগত সিস্টেমে আমরা পছন্দ করি। নির্দিষ্টভাবে উত্তরবঙ্গে প্রচুর বিধায়করা জিতে দায়িত্ব নেওয়ার পরে প্রথম বৈঠক করলেন। দেখুন, আজকে আমাদের, আপনারা জানেন যে देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।